Jakarta 3, Pak. Minum Kalibek. Oh, Kalibek toh. Kalibex. Kalibek? Apa? Kalibek. Oh, Kalibek. Bek tur. Sobek langsung tur. Masuk cair, efektif menegakkan badan. Jadi jangan lupa ya. Ingat-ingat, sedia. Kalibek. Oh, Mbak batuk. Mbak, minum Kalibek. Oh, Kalibex toh. Makasih ya. Kalibeknya 3. Bek tur. Sobek langsung tur. Batuknya mabur. Bur. Oh, ya Kalibek. Produksi Konimax.